there is Vidhan Sabha, Vidhan Parishad, High Court. Hello. So that is Indian administration. You see the liberty, equality, that is concept. So that you see the Western political thinkers and Indian political thinkers. Plato, Rousseau, Aristotle, John Locke, Hobbes, John Stuart Mill, John Rawls, and Indian political thought thinkers are Mahatma Gandhi, Jay Prakash Narayan, Jawaharlal Nehru, Ram Manohar Lohia, and Raja Ram Mohan Rai. They are thinkers, they are social workers. सेमानकर जो बेसिक पॉइंट, the basic thought of both Indian and Western political thinkers, that is eradication of poverty, eradication of illiteracy, and decentralization of power through cultural activities. ये जो सब eradication of poverty, दारिद्र्य दूरीकरण करिबा, eradication of illiteracy, अशिक्षा दूर करिबा, समस्त को निरक्षर करिबा, that is social issues. Decentralization of power, क्षमतार विकेंद्रीकरण करिबा, that is social issue. That issues appreciated by which method, को बाटरे लोक मान के प्रभावित होई परिबे, को माध्यम रे लोक माने सहजरे ग्रहण कर परिबे. You see the meeting, गोटे मीटिंग की जाइछ, हेलो पिंकी, गोटे मीटिंग की जाइछ, मीटिंग रे गोटे प्रोग्राम कहलो, हेलो पिंकी, हेलो पंकजिनी, हाँ हेलो सर, गोटे मीटिंग रे वर्णना कलो, गोटे मीटिंग की तुमे जाइछ, हाँ सर, मीटिंग रे प्रथमे कोन हबो, इंट्रोड्यूशन करिया पड़े, इंट्रोड्यूस करिया पड़े निजो को. गोटे नेशनल एंथम बोला हबो, तापर हाँ. इंट्रोड्यूशन ऑफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर, लगी तापर गोटे हाँ प्राइज सर, डिस्ट्रीब्यूशन हबो, तापर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोन हबो, सर जो टॉपिक का हमको थिबो से विषय भाषण भी दिया हबो. से टॉपिक गोटे टॉपिक हैला हाँ सर, एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, से टॉपिक रे समस्त दे सरले, स्कॉलर्स दे सरले, चीफ स्पीकर, चीफ गेस्ट, एमान सब दे सरले, तापर को सर को जानिचो किंतु कहि परनो को सर नो आइडिया. नो आइडिया कहीं आइडिया अच्छी तुमर, तमे तमे को कॉलेज रे पढुथलो कोन मु कहि देबी. सर मु आगुरु तो राउरकेला रे पढुथली. राउरकेला को कॉलेज, इस्पात ऑटोनोमस कॉलेज. वेदव्यास, नहीं नहीं, कोटा इस्पात ऑटोनोमस कॉलेज 16 नंबर इस्पात सेक्टर ऑटोनोमस 16. कॉलेज रे तमर एनुअल फंक्शन टा हैला एनुअल हाँ सर, फंक्शन हैला, चीफ गेस्ट आसिले भाषण देले, चीफ स्पीकर आसिले भाषण देले, अच्छा तमर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट भाषण देले, प्रिंसिपल भाषण देले, आ जे स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भाषण देले, माने स्पीच रखिले, तापर कोन हैला, तो तापर तो सर हमर प्रोग्राम स्टार्ट ही जाए. कौन से कल्चरल प्रोग्राम, जैसे कि से डांस प्रोग्राम, था है कि से प्रोग्राम नाटा कोन, कल्चरल प्रोग्राम. बस से उत्तरटा मु चाहूतली, दैट इज कल्चरल प्रोग्राम. दैट कल्चरल प्रोग्राम क्रिएट कॉन्शियसनेस अमंग द स्टूडेंट्स, गोटे मेसेज जीव स्टूडेंट मानक पाख, तमे गोटे कल्चरल एसोसिएशन
प्रोग्राम टा शेष था तुम्हें स्पीच शुणव चीफ स्पीकर चीफ गेस्ट स्टूडेंट यूनियन एडवाइजर शुणी सारा गोटे कल्चरल प्रोग्राम हम यू वेट फॉर ए कल्चरल प्रोग्राम व्हाट इज द थीम बुझेगा तेणुक हाँ कल्चरल सर प्रोग्राम इन कॉलेज इन मीटिंग्स इन वेरियस मीटिंग्स लास्ट गोटे थी भजन समारोह लास्ट गोटे थी मॉडर्न डांस लास्ट गोटे थी अभिनय जहाँ भी गोटे दासकाटिया गोटे कल्चरल प्रोग्राम थी दैट कल्चरल प्रोग्राम क्रिएट consciousness among the peoples. One cultural program that is in villages that is eradication of leprosy. कुष्ठ दूरीकरण उपर 5-6 जन झील पिला जाए नाचिकी लोक बुझे दैट इज कल्चरल इश्यूज दैट इज क्रिएट पॉलिटिकल क्रिएट सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल्स एंड एराडिकेशन ऑफ बैड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ठीक है हेलो शिवानी हाँ सर हेलो शिवानी यस सर कोडी अछंती कोडी माने कोडी क्लास करछन वर्तमान सर कोडी बस हेलो वर्तमान कोठी घरे माने कोठी को जगह प्लेस टेबल स्टडी टेबल माने चेयर हेलो हाँ हेलो 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 कोठी कोठी वर्तमान ऑनलाइन क्लास करछंती स्टडी टेबल सुबुनी चेयर हेलो हेलो हाँ शिवानी कोठी क्लास करछंती वर्तमान ऑनलाइन क्लास प्लेस टा कोठी सर घरे ही हाँ घरे जे प्लेस टा कोठी को स्थान जगह ना को घरे तो निश्चित थिबो सर चेयर कोठी सर चेयर रे ही चेहर रे बस मु बुझुची माने नाଇଁ प्लेस टा ସାର୍ ପଚାରିବାକୁ यस चाହୁଛନ୍ତି କି କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ତମ ମୁଁ ଗାଁ କହିଲି କୋଉଠି କୋଉ କୋଉଠି ଏରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି भुवनेश्वर ତମ କୋଉଠି भुवनेश्वर କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ କୋଉଟା भुवनेश्वर सर ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଉ ଜାଗା सर गजपति नगर ଗଜପତି ନଗର ଠିକ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଚେୟାର ରେ ଘରେ ହେଲା କି ଠିକ ଠିକ आज्ञा ଅଛି this is concept that political issues that cultural issues and socio cultural issues ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଦଣ୍ଡର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି सांस्कृतिक मानदंड कौन यू सी दी रामायण यू सी दी महाभारत यू सी दी भगवत गीता आम तो घरे पढ़ुचे शिवानी घरे पढ़ुच नहीं सर हेलो हाँ हेलो पढ़ुच घरे रामायण महाभारत भगवत गीता पुराण घरे पढ़ुच कि पिंकी पढ़ुच घरे आज्ञा सर सर बेले बेले पढ़े बेले बेले पढ़े ना बेले बेले पढ़नी केते बेले भी पढ़ मिछ कह ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି ବୁଝିହେଲା आज्ञा यू सी यू जदि तुम पुरी रे भी रही था यू सी दी goes to cinema hall 3 to 4 times in a month you not go to the temple Jagannath temple तुम्हें जदि पुरी रहू था मासु को 3-4 थर सिनेमा जाउथिबो किंतु थरुटे भी जगन्नाथ मंदिर को जाई नथिबो दैट इज
decline of social and cultural programs. ଆମର ଅବକ୍ଷୟଟା ଘଟିଛି କୋଉଥିପାଇଁ we are totally dependent ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ cultural movement. ଆମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଲଚର ଫରେନ୍ କଲଚର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଭିତ୍ତି କରି ଚାଲିଛେ The unit covers several topics and each in different natures. Several topics are in different in nature, various natures. It needs detailed examination of all the subjects, mainly the problem of ethic and religious movement. ठीक बौद्धिक एवं सांस्कृतिक मूवमेंट सांस्कृतिक बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन आवश्यकता अछि कल्चरल मूवमेंट गुड़ा आवश्यकता अछि वी लव आवर कल्चर वी लव आवर हिंदू कल्चर वी लव आवर जगन्नाथ कल्चर जगन्नाथ संस्कृति so that likewise, the contribution of different elements of the religious movement in the light of secularism theory, which tried to role of the religious. Secularism tradition, nirapekkhata. That is, we want a cultural movement. Freedom movement है ना नहीं? फ्रीडम मूवमेंट केबे हितिला हेलो फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया केबे हितिला हेलो के शिवानी केबे फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया भारत रे स्वाधीनता संग्राम केबे हितिला सर 1857 स्टार्ट हितिला ठीक अछि थैंक यू 1857 that is Sipai Vidrah. Some historians that speak that the first independent movement started from the year 1789. केते सेटा कहलो हेलो 1857 that is Sipai Mutiny. सिपाही विद्रोह That is freedom movement in India divided into three parts. One is 1920 non-cooperation movement. 1930 law break movement. 1942 Quiet India movement. असहयोग आंदोलन आईन अमान्य आंदोलन भारत छाड़ो आंदोलन ठीक अच्छे ता भितर 1919 जालियानवाला हत्याकांड से सब ता भितर मेजर पॉइंट्स बी नोटेड दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉ ब्रेक मूवमेंट एंड व्हाइट इंडिया मूवमेंट आम देखिले असहयोग आंदोलन गोटे भारत वर्ष रही द रोल ऑफ रियल हीरो of freedom movement Mahatma Gandhi but there is no like independent movement there is no cultural movement in India गोटे भक्ति आंदोलन हेतिला there is no cultural movement भारत वर्ष रे cultural movement है कि you see in Odisha the third festival of Odisha that is Ratha Yatra 10 lakhs, 15 lakhs people gather in Puri. But there is no cultural movement in India. जगन्नाथ संस्कृतिर प्रसार पाई प्रचार पाई केही व्यक्ति कार्य करूछंती कि
Any answer, please? Hello. Yes, sir. किए किए जगन्नाथ संस्कृतिर प्रसार प्रचार पाई कौ अनुष्ठान किंबा व्यक्ति विशेष भल भाव कार्य करुछंती कि उत्तर आसीबो हाँ ना रे दियो ना सर नहीं सर करो ना ना No, sir. केही करू नाहंती so that we need a cultural movement in society freedom movement है political movement भी होची आंदोलन होची ओडिशा बंद भारत बंद पेट्रोल रेट बढ़ीगला तेल रेट बढ़ीगला बस भड़ा बढ़िला बंद कर दौच किंतु देर इज नो कल्चरल मूवमेंट अपहोल्ड दी कल्चरल जगन्नाथ संस्कृति आम जगन्नाथ संस्कृति उठेबा से पर्यंत गोटे मूवमेंट है गोटे भक्ति मूवमेंट गोटे होता भक्ति आंदोलन कवि नानक ये सब करथिले the religious movement the cultural movement भारत वर्ष ही पारि role of ethnic and religious movement the class of civilizations and the remarking of the world order class CLASH class of civilization सभ्यता nationalist movement it discussed the role of religious in nationalist movement स्वदेशी movement जातीयता movement जातीयतावाद movement patriotic movement मो देश को भल पाइबा देश प्रेमी हवा the first presented the thesis of the class of civilization in foreign affairs in 1993 1993 but the most permanent question asked the Huntington is justifiable David Little director of US David Little US director but there is no denying the fact ethnic and the religious movement till now भारत वर्ष रे वर्तमान सुधा कौन सी बौद्धिक एवं रिलीजियस मूवमेंट भारत वर्ष रे गोटे हेई पारी नाही अलग मूवमेंट होची द पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया भारत बंद कोरोना आसिला बंद द अपहोल्ड दी कल्चर जगन्नाथ कल्चर होनी अपहोल्ड दी हिंदू कल्चर होनी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रे आमे भी निज धर्म को भी रक्षा करि पार देयर इज नो कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया so that there is the society is full of bad tradition and customs you see from Ramayana Mahabharata रामायण के निर्यातना पाइथिला हेलो रामायण रे निर्यातनार शिकार किए होइतिला सीता हेलो सीता सीता जन किए पुरुष ना नारी 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 महाभारत रे के निर्यातनार शिकार होइतिला द्रौपदी 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 जन नारी ठीक अच्छे ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेतबेले गोटे सतीदाह प्रथा शिका प्रचलन होता सतीदाह प्रथा भल भाव जानी तुम्हें
हमें मरीगले से चितारे से निआरे स्त्रीटा को जबरदस्त पकई दिया जाए से किए शिकार है नारी फीमेल नारी नारी nowadays in office in family in society in corporate sector who is neglected एतिक जोटा Female. चारिटा कहली फैमिली सोसाइटी कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस प्राइवेट ऑफिस इन बस इन ट्रेन इन रोड हु इज नेग्लेक्टेड कैसे फीमेल वुमेन से फीमेल नारी द वुमेन नेग्लेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हिज होम तांको घररू से निर्यातनार शिकार हुए ना नहीं आज्ञा हाँ सर प्रमाण दे परिबो आज्ञा प्रमाण अछि Yes, तुम sir. पाखरे Yes, sir. various examples are there but there is no movement like feminism नारीवाद बढ़िया गोटे मुवमेंट हो पारि ना we lost in our religious movement cultural movement हमें कल्चरल मूवमेंट कर पारनु धर्मीय मूवमेंट टा कर पारुनी नारी निर्यातना विरुद्ध मूवमेंट टा कर पारनु नारीवाद फेमिनिज्म ओनली we celebrate or we participate in political movement पेट्रोल रेट बढ़ीगला बंद कर ओडिशा बंद भारत बंद दुर्नीति विरुद्ध बंद व्हाट इज दुर्नीति व्हाट इज करप्शन ठीक है देयर इज नीड ऑफ ए सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट कल्चरल रेवोल्यूशन in India. Now, the major religious and ethnic movements in the world justify the prominence of the role of this movement are placed in different parts of the world. They are religious nationalism of nationalistic movement, religious nationalistic movement, धर्मीय जातीयता आंदोलन नंबर 2 इज ग्लोबल फंडामेंटलिज्म जगतीकरण मौलिकतावाद विरुद्ध गोटे आंदोलन नंबर 3 इज लिबरेशन मूवमेंट नंबर 4 इज क्रिश्चियन मूवमेंट्स आर एंड रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट धर्मटा केमती पुनर्जीवित करवा पुनर्जीवित करवा सुप्त अवस्था अच्छी यू सी द रिलीजन आम धर्मटा को बहुत पछर पकई देचे बट द रिलीजन क्रिएट आमर बौद्धिक विचार विकास करे द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स धर्म कहूँ मसरे 3 थर कि 2 थर उपास रही हाँ ना नहीं तार साइंटिफिक रीजन कौन तुम विश्राम करुच तुम क्लांत है विश्राम कर ना नहीं शोई पड़च ना नहीं कि पेट को टिके विश्राम दबा दरकार नहीं से धर्म कहूँ मसरे थरे कि 2 थर उपवास कर दैट इज द साइंटिफिक रीजन धर्म एवं साइंटिफिक रीजन किसी विशेष किसी सामंजस्य ना विशेष किसी ना थाई पारे विशेष किसी यू सी दी एथनिक मूवमेंट ए केस स्टडी ऑफ श्रीलंका गोटे केस स्टडी टाक देख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजीव गांधी during the
period of Rajiv Gandhi राजत्व काल रे he entered into the problems of the Tamils in Sri Lanka. India got involved in Sri Lanka situation in 1983. Trend involved till the withdrawal of Indian peacekeeping force. 1983 ता भितर से पशिला आभ्यंतरण बाहर को जीवा कथा नुहे किंतु राजीव गांधी जाइथिला. That is Indian peacekeeping force IPKF from the Iceland early 1990 90 रु 93 हस्तक्षेप करथिला. सेतिबाई इंडिया रे राजीव गांधी जेतल जाइथिला श्रीलंका जेतल ता गार्ड ऑफ ऑनर दिया होतिला सेतबेले गोटे पुलिस ताको गोटे बंधुक रे प्रहार करथिला. The agreement signed in 1953 by Prime Minister Nehru and Sri Lanka Prime Minister Jan Kotewala tried regular relations with Tamil and Sri Lanka. Agreement would haitila. In that time, at the situation caused by the Liberation Tiger of Tamil Eelam, LTTE, a good terrorist organization, demand for Jaffna and the neighboring areas and creation of Eelams took a violent turn. Today, हिंसात्मक कार्य से रहिले. The Sri Lanka president invited Prime Minister Rajiv Gandhi in 1987. 87 मसीह राजीव गांधी डाकथिले. से समय राजीव गांधी जेतबे जाइथिले ताको तोप सलाम आ बंदूकर जो सलाम दिया थे बेले गोटे पुलिस ताको बंदूकर ता कांधो गोटे प्रहार पकईथिला. Why? How? Why you are involved in our internal issues? तुमे कहीं आम आभ्यंतरण घटना भीतर प्रवेश कर. That is the cause. The new government under the president of Chandrika Kumar Tunga came to the power in 1994. Chandrika Kumar Tunga, new president of Sri Lanka, क्षमता को आसिले 1994 मसीह and immediately made peace, overthrow the LT. The LT, after some initial response, did the consider the Sri Lanka government in peace. Kumar Tunga Chandrika Kumar Tunga जेतेबेले आसिला से गोटे पीस शांति कमिटी गठिला LTT संपर्क रे. LTTE and the Sri Lankan government. Sri Lanka government and liberation of Tamil Eelam. Liberation of tigers of Tamil Eelam. Anybody interested in the strategic dilemmas of Sri Lanka should keep the mind that unless the Sri Lanka government meets the Tamil demands, Sri Lanka government Tamil मान का जो डिमांड थिला, तमिल मान का जो दाबी थिला,
for autonomy and self-government. For autonomy and self-government. You see, in Punjab they want autonomy, that is Khalistan. You see, in West Bengal, they want autonomy in that is Gorkha land. You see, in Odisha, in Sambalpur district, they want Kosar. There is creation of various issues and pressure the government, that is pressure group pressure the government to fulfill its desires. तांकर जो इच्छा अच्छी जो शक्ति अच्छी विच्छिन्नतावादी शक्ति क्रिएट रिजनलिज्म आंचलिकतावाद सृष्टि करछन्ति एंड the LTTE, however, felt that all the initial and preliminary consciousness here facilitated the discussion of substitute or sustainable development. Sustainable development. तांका भीतर गोटे घटिला एवं LTE जो गरिला युद्ध बा कौन करुतले से माने बंद हेले. Next is religious nationalism. Religious. धर्मीय nationalism. In the much of the world, ethnicity and religious frequently inseparable with the former drawing motivation and legitimacy from the latter. Religion has a highly versatile role, many nationalist struggles. Religion, जोटा कहिलो सिपाही म्यूटेन, the first independence movement in India. What is the social religious cause behind it? What is the social and religious cause behind the freedom movement in India? कौन सेटा ना गोरु एवं गाईर चर्बी को सिपाही माने कौन दांतरे गोटे टाणिकिनी फुटेबी या ना कौन थिला सामाजिक एवं धर्मीय कारण कौन थिला सिपाही विद्रोहर सिपाही माने प्रथम विद्रोह करथिले ए कारणटा थिला ना नहीं गोटे एनफील्ड नामक बंदूक रे जो गुलीटा भर्ती होतिला एया ना कौन पंकजिनी हाँ सर एमती थिला एइटा कि गोटे एइटा गुळीटा थिला जोटा कि गाईर चर्बी रे बनुथला बस गाईर चर्बी गाईटा को आमे कौन भाबू माँ गोमाता कहिकी माँ कही पूजा करू है कि गाईर एवरीथिंग गाई क्षीरटा खुआऊ गाईर गोबर भी आम दरकार है ना नहीं हाँ सर तेणु ये जो आम भीतर जो रिलीजियस फैक्टरटा अच्छी आमर मानसिकता गाई प्रति जो दुर्बलता अच्छी से कौन कला गोटे स्प्रेड दैट इज ए र्यूमर परहैप्स गोटे र्यूमर सृष्टि है इंग्रेज माने आमर धर्मटा को नष्ट करने पाई से बंदूकर गुली उपरे गोरुर चर्बीटा को भर्ती करछन्ती आमको पार्टी टाणिकी भर्ती कला परे फुटे दैट इज द रिलीजियस एंड सोशल कजेस ऑफ द सिपाही म्यूटिन सिपाही विद्रोह ये थिला सामाजिक एवं धार्मिक कारण वी लव्ड हमें भल पाऊ क्या भल पाऊ धर्म को भल पाऊ दैट इज द रिलीजियस कजेस कल्चर को भल पाऊ कल्चरल एक्टिविटीज को भल पाऊ किछि नहले गोटे सर्वनिम्न पूजार आम गोटे पालाटे करछु दासकाटे करछु बिकॉज वी वेरी फंड ऑफ पाला दासकलिया यात्रा थिएटर टू क्रिएट पॉलिटिकल क्रिएट सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ये जो वार्ता जाउची ये जो सिनेमा माध्यम रे वार्ता जाउची लोक मान मध्य सचेतनता सृष्टि करुची
ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡାଉରୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମେ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ, ଡାଉରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ତାର ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ନା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ among the people। ଆମେ ଡାଉରୀ ଆଉ କେହି ନଉଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ଡାଉରୀ ହଁ ସାର୍। ଟ୍ରାଡିସନ ଟା ଉଠିଗଲାଣି ନା ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ଅଛି, ବସ୍ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଗିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନା ନା ନାହିଁ 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 ନାହିଁ, ଡାଉରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ, ନାଁ ତ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହୁଛ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଥରୁମ ଯାଉଛି, ନା କ'ଣ କହୁଥିଲ? ନା ତ ସାର୍, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିନି ବାଥରୁମ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମ କଥା କହୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓଭରଅଲ୍। ହଁ ସାର୍। ବାଥରୁମ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଟଏଲେଟ ଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ? ସାର୍ ଏବେ ବି ଟଏଲେଟ ହିଁ କୁହେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ କହୁଛ ୱାସରୁମ ଯାଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସାର୍। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯାହା କହିଲ ତାର ସବୁ ମିନିଂ ଗୋଟାଏ ନା ନାଇଁ? ବାଥରୁମ ଯା, ହଁ ଟଏଲେଟ ଯା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯା, ଯୋଉଠି ଯା, ୱାସରୁମ ଯା, ତାର ମିନିଂ ଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ? ହଁ ସାର୍। ଭାଷାଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା? ଭାଷାଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଭାଷାଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଡାଉରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ଡାଉରୀ ନାହିଁ, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ଡାଉରୀ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି, ନଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନାହିଁ ବି। ଅତି ରେୟାର କେସରେ କିଏ କ'ଣ ମାଗୁନି ବି। ତାର କାରଣଟା ହେଲା ବୋଥ୍ ଆର୍ educated, number one। number two, both are them are earning। ସେମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଜଣେ ପୁଅ ବାହା ହବ, ବା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହବ, ସେ ଝିଅଟି 80,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। ପୁଅ ତାକୁ ଯୌତୁକ କ'ଣ ମାଗିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବ ଯୌତୁକ? ମତେ ଦିଅ, ମତେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଦିଅ, ନହେଲେ ହାତୀ ମାଗିବ। ବିକଜ ସି earn 80,000 per month। ସେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗିବ ତାକୁ? ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କନସିୟସ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଏବଂ ଯିଏ ମାଗୁଥିଲା, ହୁ ବାର୍ଗେନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ? ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ। ସେମାନେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଗଲେ। नो। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା, ଆଇନଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଡାଉରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆଇନଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଠୋର ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଡାଉରୀ ଉଠି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି ଡାଉରୀ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। In the former state of Yugoslavia, the between the Christians, Serbs and the slave dynasty ସେତେବେଳେ ଥିଲା, are grounded the ethnic disputes। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବୌଦ୍ଧିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, କବିର, ନାନକ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ଆମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ଆମର ନୈତିକତାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ଆମର ମୋରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନାହିଁ, ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନେଇ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିବ ନା କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପଙ୍କଜିନୀ, ଗୋଟେ ତୁମେ ଯାଉଛ ସ୍କୁଟିରେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଏକଦମ ରିଆଲିଟି କଥାଟା କହିବ, ଏକଦମ ସତ କଥାଟା କହିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବି, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିବି, ଆଉ ମିଛ କଥା ଆଖପାଖରେ କହିଲ, ଯେତିକି ହବ ମିଛ ତା କଥା ହେଲ୍ପ କହିଲ, କରିବି। ମିଛ କଥା କହିଲ, ମିଛ କଥା କହିଲ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଲ୍ପ ବି କରିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମିଛ କଥା କହିଲ, ସତ କଥାଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ପଡିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟିଛି କି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଆଗେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବ। ନା There is ସାର୍, a ମୁଁ trend, ସେମିତି there ବିଲକୁଲ is ବି a trend। କରିନି। ମୁଁ ତୁମେ କରିଛ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୋବେଲ ୱାର୍କ କରିଛ, କିଛି ମନା କରୁନି ମୁଁ। ହଁ କରିବା ସାର୍। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, କରିଛ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତର କଥା କହୁଛି। ଆଗେ ସେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ପଳେଇବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି, ସେ
डाक्तर कहब मु पुलिस की डाके तुम्हें एक्सीडेंट करिकिनी आनिच मु पुणी तार औषध पाई ता पाखे पैसा थिबो कि नथिबो मु खर्च करी एते कथा मन करूँ तुम ताको स्कूटी रे बसई कि नेल कि आम्बुलांस अवेलेबल हेलानी कौन करिवो स्कूटी रे नबो स्कूटी नेले ट्रैफिक धरिबो तुमको आगे तुम आको एक्सीडेंट करी आनिच तुम्हें प्रॉब्लम भीतर कहीं बसिबो सम प्रॉब्लम तो गोटे को साहाଯ୍य तुम से कैफियत दब तुमको से ट्रैफिक वाला कि पुलिस वाला गोटे खराब करी कहबो तुम एक्सीडेंट करी आनिच तुम जेते सफेई देले भी कौन हम तेणुक मोरालिटी धीरे धीरे आम मान पाखे अवक्षय घटी तुम्हें मन करूँ तुम्हें उठे आन से पेसेंट को बा आम्बुलांस को फोन कल से रास्ता आउ तो 200-500 लोक सब जाऊे ना से मैंने कले कि ना सेटा हूँ कथा सेटा आम मान भीतर जो कल्चरल मूवमेंट आम मान भीतर जो धार्मीय भावना जो सोशियो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आमे सेटा को संपूर्ण भावे पार्श्व देलु कहीं एक नंबर 1 वी बिकेम 100% सेल्फिश आमे शतकड़ा 100% स्वार्थपर हो जाइछु वी नॉट हेल्प ईच अदर नंबर 2 कहा पाखे समय नहीं समय नहीं मीन्स बिजी विदाउट बिजनेस व्यस्त किंतु कौन काम नुह नंबर 3 द फियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थानीय प्रशासन को डर पुलिस वाला को डर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस तुम्हें धक्का करिक आनिच तुम्हें ता गोड़टा भांगिक आनिच यू आर द फर्स्ट पर्सन आई विटनेस इन दैट एक्सटेंट तमें ही फस तेणु स्टिल देन बहुत लोक अच्छा ये समस्या को भूपेक न करिकिनी भी जाउचंती पेशेंट नहीं जाउचंती समाज रे नैतिकतार अधोपतन घटिले भी किछि लोक को साहाଯ୍य करछंती समस्ते से धरणर नुहंती लाइक यू ठीक है नेक्स्ट इज ग्लोबल फंडामेंटलिज्म जगतीकरण मौलिकतावादी फर्स्ट ऑफ ऑल in the early 1980 the occurrence of the Indian resolution by the Ayatollah Khamenei you see the Ayatollah Khamenei the fundamentalist religious fundamentalist list of the Mohammedans Ayatollah Khamenei in Iran and the rise of fundamentalist leads Christian rights to United States helped give name the phenomena of religious militancy माने धर्म को नहीं गोटे सामरिक बाहिनी गठन करा रिलीजियस मिलिटेंसी कारण धर्म आम मुंड भितर अच्छी ना शुणी आयतोल्ला खमेनी है कि a 5 years research program by the American Academy of Arts Science to examine the relationship between fundamentalism and modernity गोटे मौलिकतावादी आ गोटे आधुनिकतावादी आंका भीतर गोटे कौन संपर्क अच्छे आमे काहाकू चॉइस करिबा मौलिकतावादी की चॉइस करिबा कि फंडामेंटलिज्म टू क्रिएट वेरियस डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी सोशियो पॉलिटिकल कॉज सोशियो रिलीजियस कॉज फंडामेंटलिस्ट मौलिकतावादी तुम्हें जगन्नाथ संस्कृति की भल पाओ हेलो यस सर जगन्नाथ ऊपर अत्याचार हेले तमे कौन करिवो
ତମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କି ଭଲ ପାଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ କୁହ? ସାର୍ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। କଣଟା କରିବ? voice ପ୍ରତିବାଦ raise କରିବୁ। ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। କଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲିନି, କଣ କରିବ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କରିବ? सर प्रतिवाद करिवु वॉइस रेज करिवु ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ତମ ଘର କୋଉଠି କହିଲେ ଟିକେ? सर जगतसिंहपुर ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯୋଉ ରଥ ହେଲା, ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଟ୍ରଲିରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିଲେ, ଲୋକ ତାକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଲେ, ତମେ କଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲ ମତେ କହିଲ? କରିଛ କି? ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର एक्चुअली ମୋର ନେଟିଭ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଠିକ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସେଇ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବା ଡାଲା ଅଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିଥିଲେ। ତମେ ଯୋଉଠି ରହିଛ ସେଠି ସେଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିଛି। କିଛି କରିପାରୁଛ କି? ହଁ କି ନା କୁହ? ନା, नहीं सर ହଁ କି ନା କୁହ? ଉତ୍ତର ନା ଆସିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? No, sir. ନା, ବିକଜ वी लव ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଉ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ଆମେ କିଛି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। That is the merits of the Hindu fundamentalism. ହିନ୍ଦୁ ମୌଳିକତାବାଦୀଙ୍କ ରହିଛି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ। You see the Mohammedan fundamentalism. ମୁସଲମାନ ମୌଳିକତାବାଦୀ, ଗୋଟେ ଡେକାନ ହେରଲାଟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଶୁଣିଛ କି? ଡେକାନ ହେରଲାଟ ଶୁଣିଛ କି? ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରଟା। ହଁ ନା ରେ କୁହ? No, sir. ହଁ ସାର୍। ଜାଣିନ? ସେ ଡେକାନ ହେରଲାଟ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଷ୍ଟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ ପେପରଟା ଇଂଲିଶର। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ବାହାରିଲା, ଟପିକ ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ଦି ଇଡିଏଟ। ବୁଝିହେଲା? ମହମ୍ମଦ ଦି ଇଡିଏଟ। ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପିଲା ହଉନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ମହମ୍ମଦକୁ ସେ ପୂଜା କଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା। ସେ ପୁଅର ନାଁ ଦେଲେ ମହମ୍ମଦ। ମହମ୍ମଦ ବିକେମ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ। ମହମ୍ମଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବା ଅସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା। ସେଉଠୁ ତା ବାପା ମା ତାକୁ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ଦି ଇଡିଏଟ। এইটা ହେଲା ଷ୍ଟୋରି। You see the activities of the Mohammedan fundamentalists, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ଭିଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁ, ସେ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ। ମହମ୍ମଦକୁ ଏ ଲେଖକ ବା ଏ ପତ୍ରିକା କହିଛି ମହମ୍ମଦ ଦି ଇଡିଏଟ। There is a, they create a fear, FIR, fair in the minds of the Mohammedians. ସେ ମହମ୍ମଦିଆନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। There is a movement, there is a mob. They destroyed the public property. They destroyed that place. 5-10 ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେ ପ୍ରେସଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। What is that? ତମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରାସ୍ତାରେ ଖରାରେ କହିଲେ, ବୁଲେଇଲେ, ତମର କିଛି ହଉନି, ହିନ୍ଦୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ନିରବ। ୟୁସିଦି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଖବର କାଗଜରେ, ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତମର ମହମ୍ମଦ ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା? ଦ୍ୟାର ଇଜ ଏ ରାଇଟ, ଦ୍ୟାର ଇଜ ଏ ମବ,
There is agitation. The people are died. Government property on fire. Near Lagala Sorkari Sampati. What is that? That is the nasty work of the fundamentalists. Maulikotavadi manakar eita hela kam. The place in the name of religion. ସେମାନେ କାହାକୁ ନେଇ ଖେଳନ୍ତି ନା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଖେଳନ୍ତି ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ହିନ୍ଦୁ କଲଚର is far ahead in every religion. जगन्नाथ संस्कृति हिंदू कल्चर बहुत आगे अच्छी ये विपद किछि नहीं जगन्नाथ को जी जा कहले किछि अच्छी जगन्नाथ को नारे विभिन्न प्रकार गीत बोला है कई दिन प्रतिवाद करछे न करिवार कारण हमर विशाल हृदय आम क्षमा दे दे श्रीकृष्ण को केते के वर्णना करछे खराब भाषा रे देयर इज अ मूवमेंट नो सो द फंडामेंटलिस्ट क्रिएट्स a movement that touch the mind of the peoples लोक मान हृदय को से टच कर दियंती फंडामेंटलिस्ट माने on the term of religion हमारे धर्म को नहीं किनी धर्म टाक लोक बहुत भल पाती तो निज धर्म पर आघात हेले से फायर हो जाती निया हो जाती The most of the movement examined and cannot appreciate by the characterized in the anti-modern. Anti-modern. I mean, fundamentalist की चॉइस करिबा ना मॉडर्नाइजेशन को चॉइस करिबा देखियो वयस्क लोक माने फंडामेंटलिस्ट की चॉइस करी मौलिकतावादी यंग जनरेशन ताकर विशेष किछि नहीं they choose the development, they choose the vikas, they choose the modernization. Multinational corporation, globalization entered into the India. बहुमुखी multinational corporation, globalization. India को जते बड़े आसिला, जते बड़े industrial, large scale industrial लोक यर्न इजी मनी दैट्स पॉकेट इज टू कोल्ड वर्तमान लोकम पाखे पैसा अच्छी ना नहीं हेलो आज्ञा सर हाँ सर पैसा अच्छी केमिति आसिला से पैसा ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया भीतर को एंट्री कला ग्लोबलाइजेशन एंट्री कला तुम पॉकेट रे फोन अच्छी हेलो हेलो आगे से फोन अच्छी आगे कौन सिम थिला प्रथम में फोन ने जो सिम टा पकाउछ से सिम टा कौन थिला एयरटेल सिम 2G कोनटा 2G सर 2G थिला ने को कंपनी रो सिम टा पकाउथिलो एयरटेल एयरटेल पकाउनो बीएसएनएल प्रथम थिला बीएसएनएल वर्तमान केतरा सिम बाललानी केतरा सिम बाललानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आउ ग्लोबलाइजेशन लोगों को कौन देछि कर्म संस्थान देछि ना नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत लोगों को चाकरी देछि ना नहीं तमे कर्म संस्थान को देखिबो मॉडर्नाइजेशन हबो ना फंडामेंटलिस्ट हबो धर्म को धरी बसिथिबो मौलिकतावादी हबो कोटा हबो तमे कुह मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण को चाहिए इंडस्ट्री की चाहिए मूवमेंट को चाहिए एराडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की चाहिए दारिद्र दूरीकरण की चाहिए एराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी चाहिए अशिक्षा दूरीकरण की चाहिए माने डिसेंट्रलाइजेशन पावर की चाहिए द पावर टू रूरल एरियाज की चाहिए
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଷମତା ଦେଇବ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଚାହିଁବ, ମୌଳିକତାବାଦୀ ହବ। କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାର ହବ। That is your choice. So that fundamentalists create various problems in the name of religion, in the world, in the society, in the state, in the country. They create political hangama among the peoples, political conspiracy among the peoples. You see the Ram Mandir issue. Our government solved the Ram Mandir problem. The fundamentalists create various problems in thousands years. 1000 वर्ष है अयोध्या रे मौलिकतावादी माने विभिन्न प्रकार धर्मीय समस्या सृष्टि करी आसुतले। नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरेशन मूवमेंट गला। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी। The Marxists, you see the Marxist, the leader of Marx, Engels, Karl Marx, Lenin. What is their thought? The thought is classless society, श्रेणीहीन समाज, and create political consciousness among the peoples. Create equal distribution of state country property. देशर संपत्ति की समस्त को भाग भाग कर दिया जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड क्रिएट classless society. The class divided into two parts. One is have and other is have nots. गोटे थिला वाला गोटे नथिला वाला. There is a conspiracy war, Cold War between two classes. One is have, another is have nots. One is poor, another is rich. गरीब और धनी मध्य गोटे संघर्षर सूत्रपात हुए. After class war, there is classless society, श्रेणीहीन समाज. It is the thought of the Communist Party. You see in Das Kapital and Communist Manifesto. और Das Kapital एवं Communist Manifesto एटा वर्णना करा जायछि. But nowadays there is no class war. It is not possible on the behalf of the peoples to create class war. The theory or thought of the Communist Party, the thought of the Marx, Engels, Karl Marx, Lenin are very beautiful, but not it in practical. सुनिए भाई बहुत भल लगुची क्लासलेस सोसाइटी, श्रेणीहीन समाज, but it is not in practical. यह संभवपर वास्तव में संभवपर नुहे. यह संभवपर की हेलो शिवानी, क्लासलेस सोसाइटी समाज रे संभवपर हे परिबो कि कार्ल मार्क्स आईन अनुसार? ना सर. कहीं हबनी. कार्ल मार्क्स आईन केबेटू कहिछि जे श्रेणी माने समाज रे दुई श्रेणीर लोक अछंती, गोटे धनी आ गरीब, गोटे प्रोलेटेरिएट आ गोटे बुर्जुआरा, गोटे पुंजीवाद आ गोटे सर्वहारा. तांको भीतर गोटे श्रेणी संघर्ष हबो
एवं श्रेणी संघर्ष रे हेले गोटे क्लासलेस सोसाइटी गठन हम एटा भारत वर्ष संभव कि you see the communist party Yes, yes. the communist government in West Bengal abolished पड़ेला you see the communist government in Kerala पड़ेला you see the communist government in Tripura पड़ेला ଆଉ ନାହିଁ ସେଠି it is not possible on the part of the people to create class war between two groups one is rich another is poor दुई श्रेणी भितर गोटे श्रेणीहीन संघर्ष घटी करेबा बा घटेबा भारतवर्ष संभवपर नुहे बट इट इज here to well in India शुणा को भल लगुच भारत वर्ष बट इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल या प्रकृत संभवपर नुहे सो दैट मु कहते जो इप्टा they create political consciousness among the peoples through cultural movements the communist parties the role of religion in the collapse of communism is the best known Poland where the Roman Catholic Church had taken risks in the opposition of communist regime long before forming the alliance with providing movement. गोटे मुवमेंट करने चाहिए पोलैंड रे कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व बट इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द बिहाफ ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी सपक्ष रे संभव हो पारिला नहीं बिकॉज द पीपल्स आर अफ्रेड ऑफ क्लास वार तुम्हें संघर्ष चाह ना शांति चाह हेलो महामाया शांति सर हाँ शांति सर शांति so third of communist party the summary theory of the communist party create class war in society गोटे श्रेणी संघर्ष को करने पे चाहूँ संघर्ष कोटी होता वर्ल्ड वार होता श्रेणी संघर्ष कौन घटला से वर्ल्ड वार रे गोटे मपटे है किए कौन पकेला देखिले तो परमाणु बोमा so that it is not possible in the part of the society to create classless society. Still then, India became democratic welfare, a democratic socialistic welfare state. गणतांत्रिक समाजवाद जनमंगल राष्ट्र you see you have last time you have got 7 fundamental rights constitution gave you 7 fundamental rights but the socialistic word in constitution in that case our right to property is abolished from fundamental rights पूर्वरु संविधान आमको 7टी मौलिक अधिकार देथिला किंतु जेतेबेले समाजवाद शब्दटी संविधान में स्थानित करागला गणतांत्रिक समाजवाद वेलफेयर स्टेट
डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक वेलफेयर स्टेट जनमंगल राष्ट्र जिते सोशलिस्टिक स्टेट जोग करागला से राइट टू प्रॉपर्टी आबोलिश करा संपत्ति अधिकार बाद दिगला ये संपत्ति कार ना सरकार हु पे द टैक्स एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी आम टैक्स दौचु संपत्ति की उपभोग भोग कर ठीक अच्छे हमारा फंडामेंटल राइट्स बर्तमान केतोटी 6टी सर छटी कहीं गोटे कटिगला बुझीपार तो फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू प्रॉपर्टी in the depth studies of the countries such like Sri Lanka, Ukraine, Sudan, so the key contemporary partners of the cultural, ethnic, religious confirmation exist so much between the civilization within the nation. Each of some country, Sudan, Ukraine, Sri Lanka, it is samane culturally, religiously, they are developed. They are very fond of their culture. Next is human rights. Fundamental rights पहले human rights. मानविक अधिकार. What is human rights? What is human rights? Human rights are the fundamental privilege or immunities which all persons have moral claims. All persons have moral claims. नैतिक दाबी अच्छी नैतिक अधिकार अच्छी moral rights. That is human rights. The international law views human rights are personal legal entitlements and liberties that include the prohibition against certain types of conduct directed by the persons. That is personal legal entitlements. Personal এবং legal ব্যক্তিগত এবং আইনগত entitlement, that is personal human rights. मानविक अधिकार ক্ষুণ্ণ কিন্তু নয়। The First World War, the League of Nations, the former of UN required a commitment to administer the power of trust territories. UNO, United Nations Organization, but human rights व्यापक जिते हिंसा घटला गोटे ह्यूमन राइट्स मानविक अधिकार संगठन ऑर्गेनाइजेशन गोटे गढ़ी तोलिया गोटे देयर इज ए ड्रीम गोटे स्वप्न देखला बा गोटे चिंता कला बट नाउ डेज द ह्यूमन राइट्स solve the various problems occurrence in the state, occurrence in the institutions, occurrence in the society. बहुत अनुष्ठान समाज रे जो समस्या घटुची ह्यूमन राइट्स कमिशन द्वारस्थ होचंती एवं ते तार भी गोटे समाधान कर पार origin of ह्यूमन्स कंसर्न of human rights. Origin, कोन origin हैला गोटे सृष्टि हैला human rights. The terror waged by the Nazi regime, Nazi government, led to the rebirth the internationalism of human religious concern. गोटे अंतर्जातिक स्तर रे नाजी मूवमेंट गोटे हैला नाजी द फंडामेंटलिस्ट ऑफ द मोहम्मडियंस गोटे मौलिकतावादी परवर्ती अवस्था रे it creates the global movement of the human rights is founded on the inspired by the UN Charter. United Nations ro charter रे human rights गठन करा गला यूनाइटेड नेशंस मिलित जाति संघ the human rights and the UN Charter framework. The UN Charter makes the 7 reference of human rights
Article 1.3 provides one of the four purposes of the World Organization is promotion and encouragement of human rights and the fundamental freedom for all. Fundamental freedom. मौलिक स्वाधीनता for all. You see you got 6 fundamental rights. 6 मौलिक अधिकार पाइछ. यदि मौलिक अधिकार क्षुण्ण होला कोन करिवो? You go to Supreme Court and apply in appellate jurisdiction. आवेदन मूलक क्षमता रे मोर फंडामेंटल राइट्स क्षुण्ण अछि बोली आवेदन करते. तो यूएन चार्टर मिलित जाति संघ कहूछि the fundamental rights, that is the Economics and Social Council was given the same function under Article 62, economic and fundamental rights. You get political life. You cast your vote and participate in election, but you have no economic, political development, economic development tomar nahi, because you have no job. Your pocket is too cold. The society came under the poor activities. समाज रे activities in economic point of view, अर्थनीति विकास रे समाज पछुआ अछि. You have also in your backbone, the financial backbone of yours is too miserable. तुम माने करो आर्थिक मेरुदंड दुर्बल. Your pocket is too cold. हाँ ना नहीं? Yes or no? Yes or no? Hello? तुम pocket Yes, sir. दुर्बल अच्छी ना गरम अच्छी? नहीं सर, नहीं दुर्बल अछि. दुर्बल अच्छी. Because कहीं दुर्बल अच्छी? सेटा भी देखिए पे पड़े. Because in Odisha there is no job security. In government sector, in private sector, there is no job facilities. There is no industries. The government has also not fill up the posts, created posts after retirement. Retirement पर जो पदवी ताकु पूर्ण करूँ. The unemployment problem create a crisis in day-to-day life. बेरोजगार गोटे समस्या सृष्टि कर because there is no. So that people's, there is no small scale industry, there is no large scale industry. People are highly educated but not get their job. Only get politically they gave some rice, some money, Subhadra Tanka, Kadiya Tanka, Harishchandra Tanka, that is white money. You take black money during the period of election. सरकार तुमको 2टा टंका दउची. गोटे हला धला टंका, गोटे हला कला टंका. रश्मि हेलो हेलो यस सर. तुम्हें कला टंका पाउछ ना धला टंका पाउछ? ମୁଁ ତ ଏପାଲ କିଛି ବି ପାଇନି. किछि पाइनो? ଆଜ୍ଞା हमें इलेक्शन बेले कला टंका पाइछ. ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ ଯାଇଥିଲି.
ରାତିରେ ତମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବ୍ଲାକ୍ ମନି। କେହି ବି ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ତ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଗାଡି କରିକି। ଆଉ ଧଳା ଟଙ୍କା ବି ତମେ ପାଉଛ, କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଉଛ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସେଟା ପାଉଛ, ଘରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଇଜ ସାର୍, ମୁଁ ପାଉନି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି। ପାଉନାହାନ୍ତି? ଘରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ପାଉନାହାନ୍ତି? ଚାଉଳ କେହି ଆଜ୍ଞା ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି। That is white money. That is government ଆଜ୍ଞା sponsored white money. କେବେ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ କି କେବେ ଦିନେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ କିମ୍ବା ଏମଏଲଏ କୁ କେବେ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆମର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ନାଇଁ ସାର୍, ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ମାସକୁ 25 କେଜି ଚାଉଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଦିଅ, ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଦେବୁ। ତମେ ଯଦି ଚାକିରି କରି ଦରମା ପାଇଲ, ତମେ କଣ ଚାଉଳ କିଣି ପାରିବନି? ତମେ କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପାଇବନି? ତମ ଜମି ଚାଷ କରିପାରିବନି? ତମକୁ କଣ ଦରକାର? ଏଇ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଜବ୍ କଳା ଟଙ୍କା, ଧଳା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ନା ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଏ ଜବ୍, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଏ ସର୍ଭିସ? କଣ ଦରକାର ତମକୁ? ଜବ୍ 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 ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନ ଦେଇକିନି ଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଣ ଲାଭ ହବ? That is the problem. So that Article 68 provides there is Permanent Commission of Human Rights. Article 76C. Human rights is the best form of organism created by United Nations. मिलित जातिसंघ द्वारा सृष्टि मानविक अधिकार गोटे भल संगठन जे कि समाज रे बहुत उन्नति आनी पार्छ। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, व्हाट इज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स? The 5 major union legal instruments exist to define the guarantee and the protection of human rights, that is Universal Declaration of Human Rights. During the year 1948, Universal Declaration of Human Rights, the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, Economic, Social and Cultural Rights, 1966. Gote kon na economic, cultural and social. We face various problems in economic crisis. Our pocket is too cold. And cultural problems and social problems. Bad tradition and customs. Conservative society. Rakshanshila paribar. That is the drawback of in society. अर्थ नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, पॉलिटिकल लाइफ नहीं, बैड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स अच्छी, कंजर्वेटिव सोसाइटी अच्छी. You see the राइटर फकीर मोहन सेनापति रेवती रेवती गप शुणिच? हेलो हेलो नहीं सर। रेवती रेवती डाका जो फकीर मोहन सेनापति रेवतीटा पढ़ी न? रेवती रेवतीर गोटे धाड़ी कही दउची. रेवती गोटे झीर ना. रेवती पढ़ी पाठ पढ़ा गला गला जीवारु मोर बापा बो मरीगले. तेणु प्रमाणित है जे घर झी पाठ पढ़ा जीवारु ता बापा बो मरीगले. तेणुक झील पिला मानकर पाठ पढ़ा बंद. एटा ठीक कि? सर ना एटा सर। ठीक कि? देयर इज ए conservative idea, that is a kusanskar, there is a bad remark on society.
ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡାକମୁନ୍ସି ଲେଖିଥିଲା। In nowadays, every girl child must be educated. You see the government procedure, the non-formal teachers appointed in women category. You see the schools, mass education, elementary education, primary education. Most of the teachers belongs to women category. काहेकि महिला मानकु दिया होछि टीचरशिप रे दायित्व, काहेकि अंगनवाड़ी शिक्षा केंद्र रे महिला मानकु शिक्षकता करिया पई दिया जाउछि? Because they create consciousness among the people over learning system. पाठ पढ़ा भितर से भल भाव शिक्षादान करें, बिकज से किए शिक्षयित्री जन किए ना माँ मदर, द अफेक्शन ऑफ द मदर, द cordially affection of the mother towards their sons, towards their students. Create a good atmosphere in society. मार स्नेह पिला मानक प्रति छात्र मान पाती गोटे गुड आटमोस्फियर, गोटे सुंदर परिवेश सृष्टि कर इन सोसाइटी। से माँ मान को वुमेन मान को झील मान को नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हाई स्कूल, माइनर स्कूल, एलिमेंटरी, प्राइमरी स्कूल टीचर रूपे नियुक्त कर, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन सोसाइटी, नारी शिक्षार विकास। गोटे पुरुष जदि शिक्षित हम, गोटे परिवारटा शिक्षित हम बा निजे शिक्षित हम। यदि महिला गोटे शिक्षित हम, से परिवारटा से समाजटा शिक्षित हम। बुझे? The constitute the document known as the International Bill of Rights, preparation of an international bill of rights for the fundamental preoccupation the UN टाकू यूनाइटेड नेशंस जातिसंघ, मिलित जातिसंघ ह्यूमन राइट्स चैप्टर टाकू प्रस्तुत करथिला। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत वर्ष रे ह्यूमन राइट्स कौन अच्छे? द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, human rights are given a place of honor not only the Constitution of India but also in the entire socio-political system. Entire socio-political system, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में बेस परिचित होइछ। As mentioned elsewhere, many of the civil and political rights are enriched the fundamental rights, Part 3 of the Constitution. संविधान रो तृतीय धारा रे वर्णना करा जाय। Besides the several socio-economic rights, beside the several socio and economic rights are included the Part B as directive principle of the state policy. गोटे अच्छी फंडामेंटल राइट्स आ गोटे अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य निर्देशामूलक नीति समूह। The state has implemented the most these principles. The right of education, which was included the non-justiciable, was in 2002 made a fundamental and justiciable rights, right to education. Government declared free education
टू अप टू केते गोटे मागणा शिक्षा केते पर्यंत दउची गवर्नमेंट अप टू 6 to 6 14. 10 क्लास पर्यंत ना केते 12 क्लास पर्यंत अप टू Well, 10 क्लास साइकिल दउची ड्रेस दउची खाद्य दउची so that to encourage the students to come forward to the school, the new education policy NEP create solve the various problems of the students. Legally आईन तो बहुत समस्या समाधान कर दब न्यू एजुकेशन पॉलिसी The Human Rights Commission in India, the right of education, which are included the non-justiciable part IV, was in 2002 made a fundamental and justiciable rights. India's high-powered National Human Rights Commission, compromising the element of persons and chariots of the form of Chief Justice of जो कमिटी गठन है एनिमेट पर्सन्स सुयोग्य व्यक्ति विशेष that is Chief Justice of India. It looks into the all cases, complaints, arrest, violence of human rights. Human rights violate जो करूची ता उपरे ए नजर रखी human rights. The violations are sometimes alleged to be committed to state authorities, even the police and security forces. से निर्देश दउची काकू ना पुलिस के एवं security forces in the state. The Human Rights Commission is vigilant about State Human Rights Commission to ensure the various problems. निर्भर प्रतिशत दउची to solve the various problems. State रे गोटे अछि आउ केंद्र स्तर रे गोटे अछि Human Rights Commission. Next is human rights, humanitarian intervention. मानविकता रो आवश्यकता कोन अछि? You see the law. You see the law and morality. What is law? What is morality? What is law? Law is passed by the government. To disobey the law, you should be punishable. Law टा को किए पास करछि? विश्व बंदिता. Law टा को किए पास करछि? हेलो शुभश्री. Law is passed by the government or Vidhan Sabha or Lok Sabha. That is legislature unit passed by the law. To break the law, it is punishable. आईन टाकू भांगिले तुम्हें दंड पाइबो. That is law. But morality, it is accepted by the society or family. To break morality, there is not punishment. That is the moral system of a human beings. आईन टाको भांगिले तुम्हें दंड पाइबो. नैतिकता को भांगिले तुम्हें दंड पाइबनी. रास्तार दुर्घटना है तुम्हें तक मेडिकल नबा तुम नैतिक दायित्व ननेले तुम किसी असुविधा हेनी. बुझीगला? हेलो मोनालिसा. रश्मि. आज्ञा सर. Yes. लॉ मोरालिटी बुझी पारल कि?
ଆଜ୍ଞା law enforced by the government, law enforced by the government, law ପଛରେ ଗୋଟେ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ଆଇନ ନୈତିକତା ପଛରେ ସରକାରର ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ। ଲ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନ ମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ନୈତିକତା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ବା ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇବନି। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସାର୍। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦବା ତମର କଣ କି ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ଔଷଧ ନଦେଲେ ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କି? হ্যাঁ স্যার। ପାଇବନି। that No, ଦଣ୍ଡ sir. that punishment ଲ ରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିଏ? ତମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ। ନୈତିକତାରେ ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦବ ତମକୁ? ନା ପାଇବନି ବିଲକୁଲ? କିଏ ଦବ? ହ୍ୟାଲୋ, सर सोसाइटी या तो घरे देबे। ଘରେ କିଏ ଦେବ? ଘରେ କି ତମକୁ କିଏ ବାଡେଇବ? सर ତମ जैसे ବାପା ତମକୁ ବାଡେଇବ? ତମ ବୋଉ वयस्क ବାଡେଇବ? नहीं सर वयस्क लोक आपण कहले ना वयस्क लोक को यदि मेडिसिन नहीं दब ताले किए तो घर लोक ऑब्वियसली दंड देबे। ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦବ? ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦବ ତମକୁ? that punishment given by God or Bhagwan. You break the law, punishment by the government. ଯଦି ତମେ ଆଇନଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବ ତମକୁ ସରକାର ଦଣ୍ଡ ଦବ, ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇକି କୋର୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ନୈତିକତା ବ୍ରେକ୍ କଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦି ଗଡ୍। ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦବ ନ ଦବ ସେ ଅଲଗା କଥା। କେହି ଦଣ୍ଡ ତମକୁ ଦେଇପାରିବେନି। ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ ପନିସେବଲ ବାଇ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। That is difference between law and morality. ठीक ଅଛି? Any question please? Hello? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୋ question କଣ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କର। The important features of human rights. The important among the rights and freedom found in the Universal Declaration they are equality before the law. Equality before the law. ତମର କେଇଟା ଭୋଟ ଅଛି? ଗୋଟେ। ଗୋଟେ। ଭାରତର ବଡ ଶିଳ୍ପପତି କିଏ? ଅମ୍ବାନୀ। ତାର କେଇଟା ଭୋଟ? ଗୋଟେ। ତୁମର ଗୋଟେ, ତାର ଗୋଟେ। All ଆଜ୍ଞା are equal before the law. ଆଜ୍ଞା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। That is equal voting system and equal rights. You gave 6 fundamental rights. Adani also gave 6 fundamental rights. Number 2 is freedom of movement and residence. Freedom of movement and residence. Article 370 370 द्वारा वेस्ट बेंगल काश्मीर उठीगला। आगुर थिला काश्मीर के जमी किनी पारिबेनी कि घर कर रही पारिबेनी बाहर लोक। एटी कौन कहले से? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस। तुम बर्तमान जीव जम्मू काश्मीर गोटे जगह किणिक घर कर रही पार। नंबर 3 इज फ्रीडम फ्रॉम
torture, cruel, inhuman, disregarding treatment or punishment. Freedom from torture or cruel, अत्याचार हो पारि निष्ठुर अत्याचार हो पारि तुम इनह्यूमान असामाजिक भी हो पारि डिसरिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट पाई पारि बिकॉज ऑल आर इक्वल तुम जब दोष कर तुम दंड पाई पार नेक्स्ट इज राइट टू seek political analysis from prosecution. Political analysis. You participate in election. You create political life. You create political consciousness among the peoples. You attend the political meetings, speech, cast your vote in to political parties, participate in election. So that you create political consciousness among the peoples, create political education. राजनीतिक शिक्षा दब राजनीतिक सचेतनता सृष्टि करिब गणतंत्र महापर्व रे भोट दियंतु that is political life. During the period of election, the political parties create political consciousness to its own parties, own political parties. Give various promise, create political manifesto, निर्वाचन इस्ताहार पठांती, give some promise, प्रतिश्रुति दियंती. So that is political life. You cast your vote because you are belongs to 18 years old. 18 वर्ष तुम जदि हेतिबो तुम साबालिक वोट पतार तुम वोट दे परिबे. Freedom of thought, conscience and religion. Freedom of thought, तुम चिंताधारा स्वाधीन चिंताधारा हवा उचित. Conscience, निजर व्यक्तित्व and religion. Freedom to religion. तुम्हें निजे धर्म टा चॉइस करिवो. Because India is a secular state. भारत गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र. According to Indian Constitution, India is a secular state. संविधान कौन कहूची? भारत गोटे धर्म निरपेक्ष. So you choose your religion. You choose your conscience. You choose your traditions and customs. That is option you. Your choice is yours. So that the freedom of thought, conscience and religion. तुम्हें निजे धर्म ग्रहण कर परिबो. The right to vote and participate in government. Right to vote. Cast your vote. तुम्हें वोट तो देइछो. हेलो. आगे सर. का दे रे बैलेट बॉक्स ना ईवीएम रे. ईवीएम. फॉल्स पोलिंग अछि. आगे. फॉल्स पोलिंग हो जाऊ. नहीं आगठार तो वर्तमान से बिल्कुल नहीं फॉल्स पोलिंग. आगे. फॉल्स पोलिंग के बंद कला कोइ परिबो. के वोटर आइडेंटिटी कार्ड कला की कोइ परिबो. के से जो इलेक्शन कमिशनर नाटा कोइ परिबो. टीएन सेशन जो आइडेंटिटी कार्ड कर देला तो फॉल्स पोलिंग बहुत चेक हे जी. और प्राय तो फॉल्स पोलिंग हो. फॉल्स पोलिंग मतलब नोटा. और जे वोट नदम से नोटा रे दबो. आगे
ସେ ଭୋଟ ନଦବ ଯଦି ଆଉ ଯିବ କାହିଁକି ଇଭିଏମ୍ ପାଖକୁ? ଇଭିଏମ୍ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବ କାହାକୁ ଦବା କଥା, ନୋଟାରେ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା ସାଡିଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଜର ପାଇବ। ଭୋଟଟା ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତମେ କଣ ପଲିଟିକାଲ ଫେନୋମାନ ବା ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମେ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ କି? ନାଇଁ ସାର୍। କାହିଁକି ବଦଳି ଦେଇପାରିବନି? वी आर टोटाली इलिटरेट। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ମୂର୍ଖ। ତମେ ମୂର୍ଖ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ତୁମେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ବି ମୂର୍ଖ। ପ୍ରମାଣ କରିବି? ଗୋଟେ ରାତିରେ ସାର୍ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ରାତି ନୁହଁ, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ମୂର୍ଖ। ବିକଜ we cast our vote in symbol। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ। ତମେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆମ ବେଳକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଉଠି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଇଛି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟରେ, ସେ ନାଁରେ ଦେଇଛି ନା ସିମ୍ବଲରେ ଦେଇଛି? ବାୟ ନେମ୍। ବିକଜ he is literate। in general election we are illiterate because we ପାଠଶାଠ ପଢିନୁ ମୂର୍ଖ। so that we are cast our vote in symbol। ଆମେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନରେ ଦଉଛୁ ଭୋଟ, କଦଳୀ ଗଛ, ବରଗଛ, ମାଛ, ଏସବୁ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ there is no political consciousness among the peoples। only take price, take money in the night hour and cast our vote in the morning time in the election booth। ବୁଥ୍ କୁ ଯାଇ ଆମେ ରାତିରେ ପଇସା ନେଉଛୁ, ସକାଳେ ଯାଇକି ଭୋଟଟା ଦଉଛୁ। Next is right to education। Right to education, the thought of the philosophers, the thought of the social thinkers, eradication of illiteracy, ଅଶିକ୍ଷା ଦୂର କରିବା। so that Indian constitution gave right to education in fundamental rights। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି right to education। ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆମେ ଯାଇକିନି ଇଲେକ୍ସନରେ ଇଭିଏମ ରେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ଭୋଟ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଘରେ ବସିକିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭୋଟ ଦେଇଦବୁ। ଆଉ ଭୋଟ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି, ଯୋଉ ରେଟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଛି। right to work and from and join the trade unions। trade union, right to work। ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। and formation a trade union। ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। create the industrialist, why we form the trade unions? because we are exploited from industrialist, landlords, ଜମିଦାର, ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହଉଛୁ। so that we organized a trade union to face our problems, to demand our place the demand to industrialist। ଆମର ଯୋଉ ଦାବି ସମୂହ ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପପତି ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କର, ଆମକୁ ବୋନସ୍ ଦିଅ, 8.33 ବୋନସ୍ ଦିଅ।
हम छटई करनी दैट इज आवर डिमांड दैट इज राइट टू वर्क एंड टू फॉर्म एंड जॉइन ट्रेड यूनियन गोटे संगठन करवा श्रमिक संगठन करवा राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोटे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दरकार घरटे एबे तो सब प्रायतः जेहेतु भारत वर्ष बेसी नेचुरल कैलामिटीज प्राकृतिक विपर्य आसुची फ्लड साइक्लोन अर्थक्वेक से सबुति छात घर दिया चाल घर ग्रामांचल उठी गला बेसिक एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जार आवश्यक मिनिमम बासगृह शिक्षा हेल्थ सेक्टर तो मागणा औषध दौची गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन टू ऑल अप टू क्लास 10 बेसिक फंडामेंटल राइट्स जोटा पूरा एकदम माने मौलिक अधिकार जी बेसिक गोटे करेन्ट थी घरे खाद्यपेय वस्त्र बासगृह एगुड़ा सब बेसिक कॉन्सेप्ट राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइट टू हेल्थ प्रोटेक्शन कहली हेल्थ प्रोटेक्शन मनुष्य हेल्थ प्रोटेक्शन आगे लोक केते वर्ष मरी जाउथिले हेलो हेलो सर 80 Yes, 90 sir. तक जाउଥିଲା केते केते 80 पाखापाखि 80 वर्ष रे के सब तो 50 60 वर्ष रे मर जाउथिले 80 वर्ष रे के मरथिला मु देखिनी एबे 80 वर्ष पर्यंत बंचु जाउथि कारण तार हेल्थ प्रोटेक्शन रो हेल्थ कॉन्शियस ये भी सर एबे अधिका दिन आउरी बंचिबे आउरी बचिबे आगे गोटे सर 70 वर्ष गोटे उपरକୁ एग्जांपल देबी 3.5 गोटे सपोज गोटे एग्जांपल देबी गोटे पानी पाउच हला गोटे आगे ड्रम रे दही पानी अछि हला आगे आ गोटे खोला जगह रे ड्रम रे पानी अछि हला आ गोटे मिनरल वाटर बोतल ले पैक हेकिन अछि तुमको कुआजिबो तमे जे पानी पियो को पानीटा पीबो तमे सर मिनरल वाटर काहे पीबो because you are educated because you are आगे constantly at your health समस्त से मिनरल वाटर टा पीबे बोतल पैक्ड वाटर टा पीबे so that health concept adequate health concept शिशु मृत्यु हार कमिछि ना बढ़िछि शिशु मृत्यु हार कमिछि ना बढ़िछि कॉलेज सर कमिछि काहे हेल्थ कंसेप्ट महिला माने घरे पिला जन्म प्रसव करछन्ती ना मेडिकल प्रसव करछन्ती मेडिकल मेडिकल काहे कि ना हेल्थ कंसेप्ट ज्वर हेले गुणिया पाकु जाउछु ना डॉक्टर पाकु जाउछु मेडिकल मेडिकल काहे कि ना हेल्थ कंसेप्ट because you are educated to that adequate health facility ग्रामांचल पाखापाखि गोटे हेल्थ सेंटर थी गोटे डाक्तरखाना थी गोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर थी adequate health facilities to all right to participate fully in cultural life जोटा मु कहूँ सांस्कृतिक अवसर विनोद इवनिंग रे गोटे देखिबा ग्रामांचल इवनिंग रे गोटे बसिकिनी गोटे जगह मेला करती कहीं करती टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ टाउनशिप रे गोटे इवनिंग रे गोटे चा पीकिनी गोटे खटी करती कहीं पार्टिसिपेट इन इच अदर गणेश पूजा कल्चरल लाइफ सरस्वती पूजा कल्चरल लाइफ होली गोटे कल्चरल लाइफ फैमिली फंक्शन मैरिज व्रतघर गोटे कल्चरल प्रोग्राम जीवन को सरस सुंदर करने
कर्मकांत शरीर को आसिकिनी तुम जिते ऑफिस रु आस पाठ पढ़ी आस ऑफिस रे आसी घरे पहुंचल कौन करछ कहलो मते तुम ऑफिस रे आसी घरे पहुंचल कौन करछ ऑफिस रु आसी फ्रेश होचु हाँ फ्रेश होचु हला फ्रेश हेलो तापर ऑफिस रु आसिकिनी घरे पहुंचल आगे फ्रेश हेलो फ्रेश माने कौन टे मुंह धोइल कि गोड़ धोइल कि हाथ धोइल या तो फ्रेश ना कौन आज्ञा आज्ञा सर तापर तापर कौन करछ तापरे कंटे खाई के तापरे फोन देखुछु मु बुझी पारिनी तापर कौन खाउछ खाई दे साला पर कौन को तमरी पाखे उत्तर अच्छी तुम पार्टी रे किंतु कहि पारनी सर खाई के पाठ पढ़े आगे आसिलो फ्रेश हेलो तापर खाइलो तापर मोबाइल देखुछु स्क्रॉल करूछु सब मु कहि दूची ता उत्तर ता तमे आसिलो फ्रेश हे किंतु टीवी देखिलो हला टीवी देखिले कौन हम ना कल्चरल लाइफ यू क्रिएट ए कल्चरल लाइफ कौन पाई ना रिक्रिएशन गोटे अवसर विनोद पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ गोटे कर्मकांत शरीर रे आसिकिनी घरे पहुंचला परे टिके फ्रेश हे कौन टे जलिया कॉफी बा चा बा कौन खाइकिनी तमे टीवी टे देखिलो तमे अवसर विनोद को पुणी माने करेजियस करिवो बुझेला कि तेणु करी यू क्रिएट ए कल्चरल लाइफ गोटे सांस्कृतिक तमे चाष काम करूछ चाष बिलरू आसिकिनी संध्या बेले बसिकिनी घरे कोड कीर्तन करूछ कि ठाकुर को डाकुछ कि गोटे कौन करूछ रेडियो टे सुनुछ कि टीवी आ तो रेडियो नहीं टीवी देखुछ दैट इज पार्टिसिपेट इन फुल्ली कल्चरल लाइफ कि कोठी जदि तमर गाँव रे ड्रामा होची सेठी जदि ड्रामा रे रोल करछ सेठी जाउछ ड्रामा रिहर्सल करिया पई दैट इज फुल्ली पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ठीक अछि दिस इज द freedom found the universal declaration 30 articles the social and cultural economic fundamental economic social and cultural life fundamental of economic social and cultural amar etik darkar गोटे मनुष्य एथिक दरकार गोटे सोशल लाइफ थिबा दरकार सोशल लाइफ रे देयर इज नो कंजर्वेटिव आइडिया देयर इज नो निर्यातना टू वुमेन्स समाजटा कौन कहलो तमे आज एतिक पर्यंत आस कोठी आस अरिस्टोटल कौन कहते मैन इज अ सोशल एनिमल तुम अंतर्निहित ज्ञानर परिप्रकाश कौट होती अंतर्निहित जो ज्ञान अच्छी आज जो एम पाठ पढ़ुच अंतर्निहित ज्ञान परिप्रकाश कौट होती इन सोसाइटी समाज परिप्रकाश तुमको गोटे छोट जिते बड़े तुमको दीटा छोट पिला को गोटे घरे रखा हम आउ गोटे छोट पिला नहीं जंगल में गोटे घरे रखी दि ताकू गोटे जंगल में ताकू गोटे लोक जीव खायापी देकिन आस पुणी कबाटा बंद कर दे ये छोट पिला जी घरे थी कौन डाक आगे प्रथम कौन डाक सी को बापा बाबा कि माँ डाक हाँ ना नहीं आ जंगल में जी थी से कौन डाक कौन डाउट जिमती एनिमल माने सुर कहते भाव भाव भुकब ना गर्जीब हाथी भाया गर्जीब सिंह भाया गर्जीब कारण साउंड सी शुणला सो दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ आम सोशल लाइफ टा आम इकोनॉमिक लाइफ टा इकोनॉमिक लाइफ टा कौन आम अर्निंग करवा रोजगार करवा बाय एनी मीन्स मीन्स जॉब सेक्टर रे करवा
बिजनेस सेक्टर करिबा कॉर्पोरेट सेक्टर करिबा एटा अर्निंग कल एक्सपेंडिचर कल आ गोटे कौन कल ना अवसर विनोद काटिल किमिति काटिल पाठ पढ़िल चाकरी कल अवसर विनोद कल गोटे रिक्रिएशन कर गोटे कल्चरल लाइफ मेंटेन कल द कल्चरल प्रोग्राम्स इन फैमिली देयर इज कल्चरल प्रोग्राम इन बर्थडे मैरिज कल्चरल प्रोग्राम इन समाज इन सोसाइटी दैट इज गणेश पूजा सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा दैट इज कल्चरल लाइफ पार्टिसिपेट इन ड्रामा यात्रा दैट इज कल्चरल लाइफ ठीक अच्छे काली यही समय आउ गोटे क्लास नवा है कि 7टा बाजिलानी जीवा थैंक यू ऑल थैंक यू सर थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू sir. थैंक यू